You welcome in the presence of God, everybody. Saudara disambut semua dalam hadirat Tuhan setiap kita. Those upstairs. Terutama yang di balkon. Each time, you go to a store in the house, you say, I like sitting next to God. Ya, yang duduk di atas lebih dekat dengan Tuhan ya. So when you are up there, you are very wise. Ya, orang yang bijak lebih dekat so ya. Sit next to God. Ya, duduknya udah di sebelah Tuhan. Hallelujah. Haleluya. You welcome in the house of God. Saudara disambut sekali lagi dalam rumah Tuhan. When we gather like this, kalau kita kumpul seperti ini, I pray one thing this morning. Satu hal saya doakan pagi ini, that God grants you grace. Biarlah Tuhan selalu berikan saudara kasih karunia demi kasih karunia. To move from the environment. Agar kita mampu bergerak dari lingkungan keterbatasan kita. And connect with the atmosphere. Dan terhubung dengan atmosfer surgawi. Because when we gather like this, we are in church. Saya kita kumpul seperti ini di gereja. And it's an environment. Yes, what? This is an environment. Ya, ini sangat luar biasa. But the Holy Spirit works in the atmosphere. Tapi Roh Kudus bekerja dalam atmosfer surgawi itu. He comes in the environment. Dia datang di dalam suasana lingkungan itu. An atmosphere. Dan dia rubah suasana atmosfer itu. I would like to appreciate Papa and Mama and the pastor for the opportunity. Terima kasih kepada Pak Gembala senior untuk kesempatan menyampaikan kesempatan dalam firman ini. Obeying the Holy Spirit to give me an opportunity. Telah diberi kesempatan untuk menyampaikan firman. And I want to thank God to trust me, to work through me today. Saya berterima kasih pada Tuhan mempercayakan saya untuk mengalir melalui hambanya ini. How many of you are seeing me for the first time? Ada yang pertama lihat Pastor Eli? First time. Yang pertama kali, yang baru lihat Pastor angkat tangan? No, I think they know. Alright, okay, let's cruise. Baik. No need for you. Oh, there is one here. Hallelujah. Remember, you given 45 minutes. It's okay. We just want to give God the glory. Kita ingin memberikan Tuhan segala kemuliaan. In life, dalam hidup ini, we go through stuff. Kita mengalami banyak hal-hal. Life is a journey. Hidup ini suatu perjalanan yang panjang. Kita harus menelusuri jalan yang panjang ini. There are ups and downs. Ada naik turunnya. There are seasons in life. Ada musim-musim dalam kehidupan. God created seasons. Tuhan yang ciptakan musim itu bagi kita. Sometimes it's hot, sometimes it's raining. Kadang panas, kadang hujan. And sometimes you are celebrated. Kadang-kadang saudara seperti harus terpisah. And there are seasons when you are ignored. Ya, ada musim-musim waktu di mana saudara seperti diabaikan. Sometimes kadang-kala you are appreciated. Saudara dihargai. In other seasons, dalam musim yang lain, you bypass. Seperti saudara dilewati begitu saja. You must know how to walk that journey. Saudara harus tahu bagaimana menelusuri perjalanan ini. In life, dalam hidup ini, there are different people in our life. Orang itu beda-beda dalam hidup kita. In different seasons. Di dalam musim yang berbeda, Tuhan tempatkan orang yang berbeda. Sometimes God will send some people in your life. Kadang-kadang Tuhan tempatkan orang tertentu dalam hidup kita. Just to show you the way. Untuk menunjukkan suatu jalan yang Dia kehendaki. Some people they are like signposts. Signposts. The signposts, the billboards. Wah, kadang-kala ada orang-orang tertentu. They just show you the way. Mereka tunjukkan jalan ya, kayak penunjuk jalan begitu, kayak signboard penunjuk jalan. Some of them when you want to go up, kadang-kala kita waktu mau naik, they will show you the ladder. Dia tunjukkan radarnya, saudara. There are those who just point at the ladder and say, "Oh, you're going the other side. Okay, please. There is a ladder you can use." Nah, ini ada radarnya, ada jalan yang bisa digunakan ya untuk ke suatu tempat. We have some people. Ada orang-orang tertentu who help carry the ladder for you and bring it. Ada yang bawakan tangga itu kepada saudara. Some people supaya naik. Ada berapa orang? They will watch you go up. Ya, akan bantu saudara untuk naik. And they remove the ladder. Oh, mengawasi saudara aja. Saudara naik lalu mereka melengos pergi. They don't go up with you.
Mereka nggak ikut naik bersama saudara, cuma lihat aja, penonton aja. But they have issues with you going up. Tapi begitu kita naik ya, mereka rasanya ada masalah. Hallelujah. Iya. You start a few steps when they are looking and watching. Waktu saudara ambil langkah, mereka cuma lihat, awasi kita. And immediately they move the ladder. Dan radarnya bergerak, saudara. So in life, Jadi dalam hidup ini you must be able to define the people in your life. harus bisa mendefinisikan, membedakan siapa orang ini dalam hidup ini. The challenge comes, some people are meant to push you for a little while. Jadi waktu ada tantangan, masalah, ada orang dorong kita supaya kita maju lebih lagi. Some are meant to stay with you all through. Ya, ada yang ditetapkan untuk tetap bersama saudara, mendukung saudara. The problem comes when some people are expired in your life. Ya, waktu begitu masalah datang, orang ini expired, sudah kadaluarsa ya. And you still hang with them. Tapi kita masih menolong mereka, masih tetap bersama mereka. The expired ones, Nah, orang-orang yang expired ini, yang kadaluarsa ini, sometimes they begin to hurt you. kadang-kadang mulai membenci saudara, tidak suka dengan saudara. You forgive them, then they do it again, they hurt you again. Kita udah ampuni, lakukan lagi, berulang-ulang begitu. You must know Harus kita ketahui. when some friends are expired. Kapan orang-orang ini sudah kadaluarsa, artinya udah jangan sama dia lagi gitu loh ya. John introduced Jesus Nah, Yohanes memperkenalkan Tuhan Yesus. and baptized him. Yohanes Pembaptis maksudnya perkenalkan Yesus, Jesus lalu dibaptis. knew when to hang with John and he knew when not to. Ya, Yesus tahu kapan harus bersama seseorang, kapan tidak, saudara. Be giving me Mark. Coba Markus, Injil Markus ditayangkan, dibantu. My engineer over there. Bagian multimedia insinyur saya di belakang. Mark chapter 4, Markus pasal 4, tolong. verse 37 Ayat 7. to 41. Ya. Okay, which means when I walk down here, when I go down, do people upstairs see me? Pertanyaan, kalau saya turun, yang di atas masih bisa melihat saya enggak? I think through television Oh, ada. some don't see me. Ya, ada yang tidak melihat ya, nggak ada TV. So I better stay here. Di layar ya. Kelihatan di layar nggak? Ditayangkan di layar. Yes, they're saying stay there. All right, all right. Lebih I baik got saya you. di atas ya, oke, baik. Okay. Better Okay. in the Satu, pulpit. dua, tiga. Baca. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak bisa berbuah. Berikut, Antilobus. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. 9, dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Hallelujah. Haleluya. That's the book of Mark. Itu Injil Markus, saudara. Mark chapter 4. Nah, kita tetap Markus pasal 4 sekarang. Bos. Carry on up to from verse. No, I said Mark chapter 4 verse. Mark chapter 4 verse 37. Bos, Mat? I said 37. 37, oh 37. Yeah, Markus 37 4 up ayat to 37 41. That's what I sampai was wondering. 41 ya. Lalu Yes, up to 41. Yes. ya, tentang badai taufan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. I want all of them to read. Satu, dua, tiga. Baca semua. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Terus pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya,
Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Hallelujah. Amin. I just want to talk to you briefly, quickly. Secara cepat saya ingin sampaikan. We're going to be cruising very fast. Ya, dengan cepat. Jesus Nah, Yesus saudara takes a ride with the disciples. Saudara bersama para murid saat itu. And they sailed in the ship, in the boat. Nah, mereka sedang berlayar di sebuah perahu. You must have heard of this story many times. Saya yakin Bapak Ibu sudah berkali-kali mendengar kisah ini. When Jesus got through, as they were sailing, Ya, waktu Yesus sedang berlayar saudara dengan para murid. the Bible said that Jesus took a nap. He was sleeping. Ya, disebutkan Yesus itu tidur, saudara, tidur siang. He was resting Tidur sebentar, beristirahat. because of too much work here and there. Karena All over. terlalu letih juga kesana sini sebagai manusia, letih juga, saudara. If Jesus wanted to rest, it meant him hiding because everywhere Jesus was, people could just come. Ya, jadi dengan dia beristirahat, tidur, seperti bersembunyi dari kerumunan orang banyak karena di mana ada Yesus dikejar begitu loh. And so what happened? Because he was a problem solver. Dan memang Yesus yang membawa penyelesaian masalah, dia yang menyelesaikan masalah. Jesus was a burden dropper. Dia itu yang menurunkan setiap beban orang. He was a tear wiper, Dia juga yang menghapus setiap air mata. burden lifter. Dia yang mengangkat setiap beban manusia. So everywhere Jesus went, Kemanapun Yesus pergi, people used to come and run to him orang biasanya datang bahkan berlari mengejarnya for solutions. untuk mendapatkan solusi jalan keluar. In life, Bapak Ibu, dalam hidup this year 2025, tahun 2025 ini you must purpose to be a problem solver. harus secara punya niat, punya kehendak menjadi orang yang menyelesaikan masalah. Before you cry about what you don't have, Sebelum kita menjerit minta untuk apa yang kita tidak punya, you must always look around and see what you can solve. mari lihat sekeliling dulu kebutuhan orang lain, apa yang kita bisa bantu untuk menyelesaikannya. People will be attracted to you, Nah, orang akan ditarik kepada saudara not because of your success. bukan karena keberhasilanmu. People will be attracted to you always because of your value. Orang akan tertarik kepadamu karena nilai yang saudara bisa datangkan bagi mereka. Everybody say value. Mari saudara berkata value. Nilai. Hallelujah. Haleluya. So people come not because of your success. Jadi orang datang bukan karena suksesnya atau hebatnya kita. In life, don't pursue success. Dalam hidup ini jangan kejar keberhasilan, jangan dikejar. Don't chase after money. Jangan kejar uang juga. People wake up, I'm looking for a good job, I want to chase money. They are chasing deals and money. Ya, orang bangun udah cari pekerjaan yang baik, ngejar uang dan sebagainya. Enggak. Just look for value. Mari kita cari nilai tambahnya, nilainya, saudara. Just master this one little thing that you can do best. Ya, kita harus yakin hal ini kita lakukan sebaik mungkin, bahkan terbaik. When you master your strength Nah, kita di situ dapatkan kekuatan bagi diri kita. and discover this one thing that you can do better than anybody, Dan kita harus temukan bahwa dalam hal ini kita bisa melakukan lebih baik dari orang lain. that defines value in you. Itu yang menentukan nilai saudara bahwa kita excel, lebih mampu melakukan lebih dari yang lain. Don't just wake up. Jangan cuma asal bangun. God didn't create you just to wake up and walk around. Jangan sekedar bangun lalu jalan keliling tanpa tujuan dan sebagainya. You wake up and say, oh, Aduh, another day. hari berikutnya. Enggak. God put something in you. Ada sesuatu yang berharga Tuhan taruh dalam dirimu. Everyone Setiap kita has something that he can do better than the other. memampukan kita melakukan sesuatu lebih baik dari orang lain. Hallelujah. Haleluya. If you can sing that song out. Nah, kalau kita bisa melihat itu, kita dimampukan melakukan lebih, mari bahkan nyanyikan itu. What is it that you're good at?
Dalam bidang apa kelebihan kita? If you can play instrument, play the best you can. Kalau bisa main instrumen ya, alat-alat musik ini mainkan sebaik mungkin untuk Tuhan. Whatever you discover is your strength. Whenever you discover your strength, Nah, kalau kita sudah menemukan kekuatan kita di mana, do it with all your heart. lakukan dengan segenap hati kita. Because whatever you master as your strength, Ya, apa yang kita miliki itu yang kita perkuat, saudara. it will define value of you. Nah, itu yang menentukan nilai kita. Kalau kita maksimalkan kapasitas kita, ya, self actualization, When aktualisasi value diri. comes out of you, Nah, begitu dengan demikian nilai when value shows up, kita dimunculkan. when the river of value begins to flow out of you, Disitulah sungai nilai itu mengalir keluar dari dirimu kalau kita fokus kepada aktualisasi diri tadi. money, Dalam hal uang, success, sukses, people orang-orang yang will just mendukung. look for you. Ya, orang kan hal-hal itu akan mencari saudara kalau kita punya nilai. Hallelujah. Haleluya. Now the problem comes Nah, begitu masalah datang, when you keep looking at others, what they're good at. When you keep looking at others waktu kita terus lihat orang lain, and see what they're best at, nah dalam hal apa orang ini terbaik. and you invest your energy in jealous and envy, Nah, tapi yang negatif apa? Kita kok jadi cemburu, jadi iri karena keberhasilan orang. don't invest your energy in envy. Discover the small little you have. Jadi jangan investasikan diri kita dalam iri hati, cemburu, tapi temukan saudara nilai kita bangkitkan, kita munculkan sampai maksimal. Michael Jordan, Michael Jordan pemain basket, the basketball. pemain basket. He was raised with a single mother. Ya, dia dilatih untuk satu pertandingan. And then he started training the ball. Nah, dia mulai melatih dirinya dengan bola basket itu. He came to a level of the goalpost is the other side, and he could stand and look the opposite side and throw the ball. Bayangkan dari sisi berlawanan, dari bola lempar masuk saudara ke belakang. He could look at the goalpost. Iya, dia bisa He could lihat look at the goalpost tempat di mana bola itu harusnya masuk ya. and turn this side, opposite side, Setelah lihat, dia balik, dia lempar begini. and close his eyes. Sampai tutup mata bahkan. In his training, sometimes the mother could tie him the eyes, around. Bahkan mungkin pakai penutup mata saudara, He looks at the kain. distance, Dia langsung dia lihat, calculates the angle, dia fokus pada itu Then- sasaran, and dia then he tutup throws the matanya, dia lempar begini, masuk it saudara. goes inside. Sup, langsung masuk. Ya, He mastered it. iya, dia harus He did it mendapatkannya. several times, Dia sudah latih berkali-kali saudara. and that gave him value. Dan itu memberikan dia nilai lebih. When you mention his name, people immediately think of the basketball. Ya, begitu orang berpikir tentang dia, pasti benak setiap kita, oh pemain basket yang luar biasa. Hallelujah. Haleluya. Everybody Setiap kita can do something he's good at. bisa melakukan sesuatu di mana kita punya kelebihan yang baik di dalamnya. One woman in Uganda Suatu ketika di Uganda, who was a toilet cleaner. Whenever they come to church, he said, I want to clean the toilets. si wanita ini ya berkata kalau di gereja dia mau dedikasikan diri bersihkan toilet. And then every time he's at the door, Setiap kali dia sudah lakukan tugasnya. God appreciated that woman. Tuhan sangat menghargai wanita ini saudara. All her 7 children. What? 7 children. Anaknya 7 saudara. Somebody Ada seseorang told her, I want to bless your children with scholarships. berkata kepada wanita ini, aku akan berkati salah seorang anakmu untuk dapat beasiswa. 3 of them in America, Ya, sekarang tinggal di Amerika dia. 2 in Canada, Ada anak ini di Amerika, 1, 2 di 2 in Kanada, UK. 2 di kerajaan Inggris. all paid for. Semua biaya sekolah dibayarin orang, bayangkan. But she was the best at cleaning the toilet. All the time he's at the toilet. Tiap kali dia cuma setia di toilet loh, wanita penjaga toilet, bersihin toilet. And some people could pass her and said, this is a toilet cleaner. Banyak orang lewat, cuma pembersih toilet, ada yang negatif seperti itu. After 1 year, Setelah 1 tahun, God said, I need to appreciate this woman. Tuhan berkata, aku akan promosikan wanita Now ini. the woman, the children told her, Mom, you just need holiday. So they keep fighting. Come to America, come to UK, come to Canada. No, this is unfair. Let her come this side. Mommy, and so she's in vacation, holidays. Ya, dia
ada yang suruh dia begini, anak ini ayo ke Amerika dan sebagainya. Dia pikir ya udahlah, tapi Tuhan bawa itu pada akhirnya. Everywhere you are, Dimanapun kita berada, when you serve faithfully, kalau kita melayani dengan setia, God, Tuhan, heaven surga is monitoring you. ya mendukung saudara, And monitor saudara. God will release your blessing. Akan dilepaskan segala berkat yang saudara perlukan. Hallelujah. Haleluya. Value Nilai defines diri you. itu yang akan membuat Find saudara something sukses. you can do better. Ayo temukan suatu hal di mana kita bisa melakukan lebih baik dari yang lain. Heaven is monitoring you. Surga itu sedang monitor kita, mengawasi kita. Now listen, I want to talk to you briefly about why Saya ingin sampaikan secara singkat kenapa and what. dan apa yang harus kita capai. Everybody say why Mari semua berkata why and what. dan what. Mengapa say. dan apa. Say why what. Mari saya katakan why, what. Ya. Not Mengapa worth. dan apa. Not worth. What. What. Ya. Not worthy. What? Why and what. Apa. Iya, kenapa, Kenapa and dan apa. Ya, already. Yes. Sudah. Kenapa Dan apa. and apa. Hallelujah. Lagi belajar Now bahasa. listen, when Jesus sailed on the boat, Nah, waktu Yesus mengutus para murid ke perahu, the Bible says that they were attacked with a storm. mereka diserang oleh badai taufan. When the storm came, Begitu badai tiba, Jesus was taking a nap. Yesus Tidur. tidur, saudara. And when Jesus was tidur, Waktu Yesus lagi tidur and the storm kept raging, dan badai ini makin kuat mengamuk and water started coming into the boat, dan air mulai masuk dalam perahu, and the disciples started struggling with water. dan para murid ini mulai panik dengan air ini, saudara. They started pouring out water, water comes in. Ya, They pour out. lempar air, keluarkan air, masuk lebih banyak lagi. You know, the storms, the waves were heavy and big. Badai, angin ribut, gelombang begitu berat. So Jesus was sleeping, Tapi Yesus tertidur and water was coming into the boat. dan air sudah masuk dalam The perahu. boat started sinking. Mulai tenggelam, saudara, perahu ini. The disciples knew that now disaster has come. Para murid tahu ini bencana sedang datang. So they woke up Jesus, Jadi mereka menghampiri Yesus said, Master, we are dying. dan berkata, Tuhan, Can't you see we're just sleeping, we are dying? kita mati nih, masa nggak lihat kok masih tidur gitu kira-kira. And Jesus got up, Yesus bangun, you people of little faith. hei kamu yang imannya kecil, kata How Yesus. long will I be with you? Berapa lama saya harus menahan? And the Bible says that Jesus stood up. Dikatakan kita Yesus He bangkit stretched his berdiri, hand dia rentangan tangannya, and he rebuked the wind. dihardik angin ribut itu. Now listen, Coba dengarkan, water was coming into the boat. air ya kan sudah masuk dalam perahu. The disciples concentrated on what? Nah, fokus dari para murid pada apa? Because they concentrated on what was disturbing the boat. Sebab mereka fokus pada apa yang mengganggu perahu, yaitu air itu. And that was water coming in. Dan itu air yang masuk ya semakin banyak. And the boat is sinking Dan itu membuat perahu hampir tenggelam. and pouring it out. Dan dikeluarkan lagi, masuk lagi. But when Jesus came up, Begitu Yesus muncul, he didn't concentrate on water. dia fokusnya bukan pada air, saudara. Jesus paid his attention on the wind, Tapi yang dia perhatikan angin sebagai faktor penyebabnya. not the water. Bukan air yang masuk. But what was disturbing the boat was water. Tapi yang sebenarnya yang mengganggu perahu itu kan air. Jesus concentrated on why was the water coming into Yesus the boat. fokus pada penyebabnya, yaitu kenapa air itu bisa masuk ke dalam perahu. The problem with you, Masalah kita manusia, you spend all your time and energy on what? banyak waktu energi kita dihabiskan untuk apa? When you do something wrong, Begitu kita lakukan sesuatu yang salah, when you mess up your life, waktu kita melakukan suatu kesalahan, kekacauan dalam people hidup, will start gossiping. orang mulai gosip, omongin, The people always concentrate on what happened. fokusnya apa yang terjadi? What did she do? Masalahnya, saudara. What's going on in her life?
Apa yang terjadi dalam hidupnya? Jadi What's fokusnya happening? kepada masalah, And they problemnya. talk and talk and talk and Dan talk. itu jadi pembicaraan People masalah always terus. concentrate on what? Orang fokus kepada apa, saudara? But whenever you do wrong, Nah, begitu kita kalau lakukan suatu kesalahan, God always overlooks what and he goes to why. nah Tuhan tidak memandang itu sebagai masalah. Dia cuma cari alasan kenapa orang ini mengalami. Akar masalahnya. Dan The motive of you doing things is very important to God. jadi motif kita melakukan sesuatu itu sangat penting waktu terjadi kesalahan. When you come to pray to God, Waktu kita datang berdoa kepadanya, asking anything, minta apapun, it could be health, bisa dalam hal it kesehatan, could be a blessing. mungkin berkat jasmani, You're asking for a house, money, job, baik whatever. rumah, mobil, apapun juga permintaan kita. When you come in the presence of God, Nah, tapi percaya waktu kita datang ask ke hadirat for Tuhan, anything. minta apapun, God goes beyond what you're asking. Tuhan itu mengatasi apa yang kita minta. Dia mampu lakukan lebih maksudnya. And he concentrates on why. Dia fokus kepada alasan kenapa kita perlu itu semua. Why are you wanting it? Kenapa kamu mau ini Why semua? are you going for that? Kenapa kamu mau ngejar ini, minta ini? Tuhan fokus pada alasannya. And if the motive why you want it is not clear with God, Nah, masalahnya motif saudara menginginkan sesuatu nggak jelas bagi Tuhan kadang-kala, makanya kadang belum dijawab ya. trust me, heaven will hold it back. Percaya surga masih akan menahan karena motifnya sendiri saudara minta kepada Tuhan nggak jelas, belum jelas. Gitu. King Solomon Nah, Raja Salomo asked, suatu hari he bertanya, did something. ya, He sacrificed thousands of cows. iya dia korbankan ribuan daripada sapi, lembu He sapi, slaughtered thousands of cattle. disembeli saudara sapi ini saudara. And the Bible said that the blood rained like floods. Ya itu darahnya seperti apa sungai saudara. The blood of the animals rained like floods. Ya darah binatang ini seperti hujan saudara membasahi. And God said, wow, Oh Tuhan berkata wow. no one has ever done this. Nggak ada seorang memberi korban sebesar ini kata Tuhan. And the Bible said that God left heaven. Dan God left. Left heaven. Sampai Tuhan tinggalkan surga Came melihat down. turun ke bumi. And asked someone, what can I give you? Tanya Salomo, apa yang kamu minta? What can I do for you? Apa yang aku bisa lakukan bagimu? And Solomon, the Bible says he asked for wisdom. Nah di sini Salomo minta yang tepat yaitu hikmat. Not land, not land, Bukan tanah, not cars, bukan mobil, not big houses, bukan rumah besar, not mansions, bukan mansion istana, expensive clothes, bukan pakaian mahal expensive shoes. atau sepatu mahal. Wisdom, Hikmat yang dia minta that I may handle your people. supaya dia bisa memimpin banyak umat saudara bangsa Israel. God said, you are in this world and you're not wanting cars, houses and mansions and money. Masa cuma mau hikmat, nggak mau uang, nggak mau istana, nggak mau mobil mewah. He says, I want to serve you. Tuhan, kerinduanku minta hikmat untuk mampu melayani engkau. I want to serve the people. Aku ingin melayani umat ini. Whenever your cause is connected to people, Nah, kalau panggilan saudara terhubung dengan umat atau manusia yang kita layani, heaven will come running. surga lari saudara untuk menemui saudara. The problem with you, whatever you're asking God for, Nah, alasan kenapa kita minta sesuatu dari Tuhan, it has nothing to do with the people. It's all about you. nggak ada hubungan dengan umat yang kita layani, manfaat bagi umat, tapi semua berpusat pada diri sendiri. Hallelujah. Yes. The reason why whatever you're asking God for is taking long. Is that all? The reason why your prayer requests are taking long. Ya, kenapa alasan kenapa doa kita dijawab panjang? Karena motifnya itu masih berpusat pada diri. It's because Karena it has to do with others. nggak ada Nothing to hubungan do. dengan manfaat bagi orang lain, hanya kepada diri saja, untuk diri aja. God told Solomon, Di sini Allah berkata kepada Salomo, because you've asked a good thing to serve people, karena kau minta hal yang tepat untuk mampu melayani umat yang banyak ini, then I'll give even the others you didn't ask. maka yang lain yang kamu tidak minta akan kuberikan kepadamu. You will be the richest in earth and no one will be richer than you. Kau akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi.
Tidak seorang pun manusia yang pernah hidup yang akan sekaya engkau, kata Tuhan. Kekayaan datang setelah hikmat, saudara. We're talking about thousands of years ago. Iya, kita We're lihat. talking about thousands of years ago. Ini sudah ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu. And God drew a line Dan Tuhan tarik suatu garis. that not even Bill Gates Bahkan sampai sekarang pun Bill Gates No tidak one bisa mencapainya. will ever reach that Atau line. Elon Musk atau siapapun tidak bisa mencapai kekayaan yang How can dimiliki God oleh give Solomon so Salomo. much? Begitu banyak dilimpahkan kepada Salomo karena dia menyenangkan hati Tuhan, saudara. How can God give Solomon so much Pertanyaan, kenapa Tuhan bisa berikan sedemikian banyak kepada when he Salomo? didn't ask for it? Padahal dia nggak minta semua kekayaan, Which kemewahan means- itu. Artinya You don't receive by asking. kita ini bukan menerima karena minta, bukan karena kita minta lalu Tuhan But you berikan, can bukan. You can receive Tapi kita mampu menerima semua yang kita perlukan by serving heaven. dengan melayani surga, melayani Tuhan. Now tell your neighbor, said, be people oriented. Mari, tos orang sebelah kita, jadilah orang yang orientasi kepada manusia. Orientasi kepada umat. Ask your neighbor, are people on your mind? Ya, apakah orang-orang itu ada dalam benakmu? Tanya. Orang-orang yang kita layani ada dalam pikiran kita nggak? Ask your neighbor, Ayo are people on your mind? tanya dong, tanya. Ayo, permisi, Om. What's on your Tante. mind? Nanya ya, apakah orang-orang itu ada dalam pikiranmu? Some of you, all that is on your mind is your wife. Yang dalam benak kita biasanya Pastor. bojoku, pacarku dan sebagainya. My daughter, my baby. Putriku, kesayanganku ini loh, tak pikirin terus. So whenever you come to God, Setiap kali datang pada Tuhan, God bless my wife. Tuhan berkati bojoku, Lord, give us a good house. berikan rumah yang baik Tuhan. I want my children to have good life. Aku ingin anak-anakku punya hidup yang baik. Itu toh fokus pada diri. My. Punyaku, kuku. My wife. Kuku, My semua. child. Istriku, My son. anakku, diriku, My life. hidupku. My. Oh, dan semua And my. God is getting tired of my. Tuhan capek dengan kuku jadi kaku semua, saudara. Too much my. Kebanyakan kukunya, saudara. When you go out of the house, Kita keluar dari all that is rumah. on your mind, your wife, Pikirannya Your child, apa? your son, Istri, that's all. anak-anak dan sebagainya. Cuma itu, saudara. if you want to win the heart of God, Kalau saudara mau menyenangkan, menyentuh hati Tuhan, touch lives. jamah Touch orang-orang, kehidupan orang-orang yang perlu Tuhan. Touch Jamah. people. Jamah kehidupan Touch orang. lives. Jamah hidup-hidup Touch somebody. mereka. Jamah seseorang. God will come running. Dengan demikian Tuhan akan lari menemui segala kebutuhanmu. Why are you asking? Kenapa alasan saudara minta sesuatu itu apa gitu loh. Jesus ignored the water Yesus mengabaikan air yang adalah sumber masalah tadi. and he went for the wind. Dia hardik, dia lihat si angin itu. Because Jesus knew that water was a servant of the wind. Ya ini air karena pengaruh angin yang mendorong itu yang kuat supaya sehingga airnya masuk, saudara. Hallelujah. The wind was the master of water. Ya jadi si angin ini adalah tuan atas air, bosnya air itu angin gitu loh. Water didn't come by itself, didn't attack the boat. Air itu nggak masuk sendiri, nyerang sendiri, tapi ada yang nyuruh, yaitu angin Water yang was dorong sent, tadi. was pushed by the wind. Jadi air itu kan didorong oleh angin. Many challenges that are going through in your life, Hah? many problems in your life. Banyak masalah terjadi dalam hidup kita. Ignore those problems. Abaikan masalah itu, jangan fokus kepada masalahnya. When you wake up and there is a tumor, Ya, kalau saudara bangun, saudara mendapati, wah kok ada tumor itu. don't pay attention to that tumor. Jangan fokus pada tumor itu. Deal with the spirit behind it. Atasi roh di balik itu. Serang roh itu, usir roh itu. Why did that tumor come? Kenapa tumor ini bisa masuk gitu? Selidiki akar masalahnya. You wake up and you have, lung, Ya, bangun didapati paru-parunya nggak enak dan sebagainya. don't just treat the lungs. Jangan cuma fokus pada paru-paru. Deal with the addiction of smoking. Ya, atasi mungkin faktor penyebabnya, mungkin kecanduan rokok dan Because sebagainya. if you treat the lungs,
and continue smoking, you are not helping yourself. Ya kalau saudara mau paru-paru lebih baik, terus ngerokok, ya nggak menolong. Hallelujah. Iya. Hallelujah. Yes. Always go on the roots, deal with the roots. Ayo kita atasi akar masalahnya. In marriage, Dalam pernikahan misalnya Bapak Ibu, your wife is quarreling, istri ngajak nagging you. ajak gegeran, ajak tengkar misalnya. Why? Kenapa? What's the problem? Masalahnya apa sih? Sometimes you need to ignore what she's talking about Kadang-kala kita abaikan ya masalah itu. and find out why. Cari sebab kenapa bojoku ini ngambek ini kenapa? There is a cause, there is a source of everything. Ya, cari sumber masalah itu. Hallelujah. Ya, Hallelujah. haleluya. In the Garden of Eden, Di Taman Eden something happened. sesuatu terjadi di sana. The snake came and then spoke to Eve. Si ular itu masuk berbicara kepada Hawa. The reason why, God said we shouldn't touch that fruit. Ya, dia mulai dustai si Hawa. Kata Tuhan jangan sentuh pohon itu. And the snake said, it's just because God knows that when you touch, your eyes will open. Tadinya Hawa berkata jangan sentuh buah itu, tapi si iblis memutar balik, dia bilang, oh Tuhan sembunyikan, sebab kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Tuhan, matamu jadi terang melihat segala sesuatu. Finally, they ate the fruit. Akhirnya dia makan buah itu. After, when God came, Begitu setelah itu Tuhan datang ke taman itu. God was not concentrating on the act of eating the fruit. Nah Tuhan tidak fokus pada tindakan karena telah memakan buah itu. God concentrated on the why. Tuhan fokus pada alasan kenapanya. Have you eaten the fruit? Tuhan tanya, sudah kau makan buah itu? Why? Kenapa kamu makan? Didn't I tell you? Apakah saya tidak beritahu Why kamu? did you touch the fruit? Kenapa masih kau sentuh buah itu? God does not concentrate on your weaknesses. Tuhan artinya tidak fokus pada segala kelemahan kita. God knows that you're in flesh. Tuhan tahu kita masih punya kedagingan. He knows you are weak. Dia tahu kita kadang manusia You're lemah. just mud and clay. Ya kita hanya manusia yang terbuat dari debu tanah. So you are weak. Dia tahu kita lemah. But God is looking for why. Tapi Tuhan berharap dan mencari alasan kenapa kita melakukan sesuatu. That's when God was just looking for one thing, for Adam to break down. Ya, tadi Tuhan cari sesuatu dalam diri Adam dan Hawa supaya mereka bisa tenang, bisa mengatasinya. Adam was supposed to say, Lord, I'm sorry. Harusnya manusia I itu was berkata, tempted. maaf, aku ini tertipu, aku ini berdosa, I'm weak. aku ini lemah, Please forgive me. ampuni aku, mestinya. Adam never repented. Tetapi Adam tidak bertobat dari He itu. kept reasoning. Ia terus berdebat dengan Tuhan. The wife you gave me, Bojo It's yang one kamu brought this kasih thing ini here. Tuhan, dia gara-gara dia. Nyalain woman, orang. where are you? Hey, wanita, di mana saudara? Tuhan, Tuhan, the snake. itu si ular. Gara-gara si ular, kata si Hawa. If you had not brought the snake and created it, if you had not brought the snake, Nah, kalau tidak kau izinkan ular masuk ke Taman Eden, bagaimana aku bisa makan buah itu? There would be no Kira-kira trouble, but the kata snake Hawa came. gitu. Itulah kamu izinkan ular masuk. Nyalain Tuhan ya. Nyalain ular. all the time Nah, setiap saat we give reasons. kita ini berdebat, cari kesalahan orang lain, ya fokus pada masalah. My wife is not good enough. My wife is not good enough. Aduh, istriku kurang baik, My husband is not good enough. suami kurang baik, My job is not good enough. kerjaanku kurang baik. I would be far. Ya, aku tidak bisa mencapai hal I yang would be lebih far in tinggi. life. Tidak bisa menjangkau lebih tinggi dalam I hidup. would be doing better. Seharusnya aku bisa melakukan lebih I would be baik. rich. Harusnya aku bisa lebih kaya. I would be doing good. Aku harus lakukan lebih baik mestinya. But my job, Tapi, my salary, ya pekerjaanku we keep pointing and referring to terus things. tunjuk kesalahan gara-gara ini, gara-gara I'm in itu. this state because of my job. It's too small. Ya karena pekerjaanku sih dikasih yang begitu kecil kapasitasnya. My parents are not so weak, so Yeah. rich. My parents are not Orang rich. tuaku tidak begitu kaya. I was raised in a poor village. Ya I came from a poor village. saya melayani gereja yang miskin. That's why I'm like this. Makanya aku seperti ini. If I was in America,
Kalau saya di Amerika, I would be far. aku akan dibawa lebih jauh. But look at the village my dad brought us. Coba lihat apa yang didatangkan oleh dibawa I'm papa like this saya. because of the village. Aku begini karena desa di mana aku tinggal. The poor job. Ya karena pekerjaan yang tidak baik. Because of this, because of that, Karena because ini, of that. karena itu, saudara. You will never get nowhere. Kau tidak akan mencapai apapun. Tidak ada five. Anybody Setiap kita Bapak Ibu can become anything. can Become anything. bisa menjadi sesuatu yang penting, saudara. Everybody Semua kita can succeed. seharusnya bisa berhasil. Everyone Semua kita can access greatness. bisa mencapai kebesaran dalam hidup. God gives chance to everybody. Tuhan ini memberi kesempatan yang sama untuk setiap kita untuk berhasil. The chameleon. Ya, The chameleon. kominin. No, chameleon. Oh, Kamerun ya. How do you call it? Binatang-binatang ini apa ini? You call it Cameroon? Kamerun ya. Cameroon, yeah. Kadal ya, kayak How do you call it in Indonesia? Eh? bunglon ya. Bunglon. Bunglon. The chameleon was created with no speed in its legs. Iya, ini makanannya itu serangga ya. The chameleon Iya. was created with no speed in its legs. Oh, kakinya nggak begitu kuat ya, nggak cepat jalannya. And you would say it won't feed because one steps. Iya ya, karena nggak bisa makan dengan baik karena kakinya ya seperti itu, lambat. God put speed in its tongue. Nah, Tuhan give speed. God put speed in its tongue. Nah, Tuhan taruh saudara kecepatan dalam lidahnya, saudara, cepet ya, lidahnya cepet menyambar serangga itu. The chameleon will never miss a fly. Kalau nggak dikasih kelebihan di lidahnya, dia nggak bisa bertahan hidup karena lambat kakinya. Langsung dia punya lidah langsung Never misses. nyambar itu serangga makanannya. They can tell you to catch a fly, you will not catch. Iya. They can tell you to catch a fly and you will not catch. Ya, misalnya kupu-kupu kita mau tangkap sulit, dia langsung. You cannot catch a fly. Nggak bisa kita tangkap kupu-kupu yang lagi terbang ya. You are too slow. Kita terlalu lambat. By the time you raise the fly, it runs away. Begitu kita bangkit mau ngejar, dia udah terbang. The chameleon has speed in its Tapi tongue. si bunglon ini ya punya kecepatan lewat lidahnya langsung keluar nangkep gitu. It doesn't matter how slow you've been Nggak peduli berapa lambatnya kita to access your desires. untuk mencapai hasrat hatimu. It doesn't matter how slow you've been Nggak peduli betapa lambatnya to saudara access a dulu. better job, Untuk mendapat access your kerja lebih husband. baik, untuk mendapatkan To suami yang access baik, your wife. mendapat istri to yang baik, access your house, untuk mendapatkan to rumah, access your happiness. untuk mendapat It kebahagiaan. doesn't matter how slow you've been. Nggak peduli betapa lambatnya dulu. God put speed in your tongue. Tuhan taruh kecepatan di lidahmu, harus Speak the word diucapkan. of God. Haleluya. Speak the word. Ucapkan firman. Life and death is in your tongue. Sebab hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Change the way you confess. Ya, pengakuanmu yang menentukan. Speak positively. Ucapkan kata-kata positif. Speak things into existence. Ucapkan yang tidak ada menjadi ada. Life is in your tongue. Kehidupan itu ada dalam Death lidahmu. is in your tongue. Juga kematian. It doesn't matter how slow you are. Nggak peduli betapa lambatnya But if you gerakmu. master one thing, Tapi satu hal just kunci. master one thing. Satu kunci kita kuasai. Talk. Lidah kita. Speak. Ucapkan. When you wake up. Perkatakan. Prophesy about your life. Bernubuat. Walk into your Berkata-kata kitchen. untuk dirimu. In the kitchen. Sebagai, In the kitchen. sebagai tambahan. Let there be food. Biarlah ada makanan. Lord, I thank you for food in the kitchen. Terima kasih. Open Makanan your fridge. cukup di Speak the word. kulkas. Ucapkan In your bedroom, kepada speak kulkas the yang word. kosong itu. Makanan masuk. Ucapkan. Hold your papers. Mari perkuat kapasitas Speak kita. the word and the job will Ucapkan come. perkataan dan itu akan When you tiba. go for interview, speak the word. Waktu lagi wawancara, ucapkan perkataan. Speak positive of yourself. Ucapkan kata-kata positif. Hallelujah. Haleluya. Berdiri. Mari bangkit berdiri, saudara. Hallelujah. Haleluya. You can become anything. Mungkin saudara selama ini nggak baik dalam hal apapun. Just follow why. Mari ikuti kata mengapa Don't dulu. concentrate Tanya. on what is happening Jangan around you. fokus pada apa yang terjadi. Jangan fokus pada apanya. Concentrate on why God brought you in the world.
tanya pada Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya ke dunia? Fokus ke situ. God gave you abilities inside. Kenapa? Tuhan sudah berikan kita kemampuan lewat lidah kita untuk mengucapkan, speaking mencipta negative. lewat perkataan kita. I'm finished. Saya selesai. It's not okay. Ya. It's not okay. Apakah oke? I'm finished. Saya selesai. Life is tough. Udahlah, hidup susah deh. Oh my God. Habis deh aku, It's maksudnya too aku much. habis deh. Let those statements out of your tongue. Biar semua yang tidak baik itu keluar dari lidahmu. Jangan diucapkan, jangan dikatakan. Hallelujah. Haleluya. Speak the word. Ucapkan firman. Amen. Speak positive. Ucapkan kata-kata positif. Amen. Let the weak say I'm strong. Biar yang lemah berkata aku kuat. Amen. Let the poor say I'm rich. Biarlah yang miskin berkata aku kaya. Amen. Don't concentrate on what you see. Jangan fokus pada apa yang kita lihat, saudaraku. Speak the word. Mari ucapkan perkataan Tuhan. Firman Tuhan. Walk away from what? Mari melangkah keluar dari apa? Connect with why. Dan jangan fokus pada apanya, masalahnya, tapi tanya kenapa Tuhan. Untuk hal apa? Don't be intimidated with what you see. Jangan bingung dengan apa yang saudara lihat. Jangan kacau dengan apa yang saudara lihat. Don't define life by what you see. Jangan definisikan hidup lewat apa yang kita lihat. Amen. Define life but with what God put in you. Nah, definisikan hidup lewat apa yang Tuhan Lift taruh up your dalam hands. dirimu. Angkat tangan kita. Say, Lord, Katakan Tuhan, Tuhan, now I know sekarang aku tahu. sekarang aku tahu. I don't live by what I see, Aku bukan hidup karena apa yang kulihat. Aku bukan hidup, but I live by faith. Tapi aku hidup karena iman. tapi aku hidup karena iman. I'm gonna speak. Aku akan berkata. I'm gonna speak it, Aku akan mengucapkannya. walk it, Melangkah masuk di dalamnya. Amen. live it, Menjalaninya. become it. Dan menjadi seperti itu. Amen. I'm blessed. Aku diberkati. Aku diberkati. I'm blessed. Aku sungguh diberkati. Aku diberkati. My future, Masa depanku. my destiny Tujuan hidupku. is bright Terang benderang. in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Jesus, somebody hand Tepuk clap. tangan bagi Tuhan Yesus. Take your Haleluya. seat. Ya, amin. Take your seat. Silakan duduk. saudara. Amen.